ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ମୁ 7 ନମ୍ବର ପାଠ ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆ। ଇତିନେ ଗଛ ଅଛି আর গোটে কাঠুরিয়া আছে। কাঠুরিয়া যে গছকে কোটছি কেন পাঠ পড়ি দઉં। হ্যাঁ পাঠকে লিখিছন নন্দ কিশোর বল লিখিছন পাঠকে। কହୁଛି গোটে ପିଲା କହୁଛି যিনি গছ কাটুছে ଗଛ କି ପିଲା କହୁଛି ରହ ଆରେ କାଠୁରିଆ न पकाओ हाणी। हेले इटाके नहीं काट थेब बोलचे सुन कान डेरी थरे ए गछ कहानी। ये पिला कହୁचे थेब छनेक आरु कान देकर सुनर ए गछर कहानी के ठीक सुना बोलचे। न फुटू पछके बास फूल गछ देहे न उड़ू पछे मधुमक्खी का सेन है बोलचे। ये कहुचे गछ नहीं फुटू फूल कि नहीं उड़ू मधुमक्खी मने बसी कुहुकु ताने नब मधुकाले न गाओ कोकिल पछे फूल भरा डाले। आ कहुचे गछ नहीं बसु पछे गोटे कोकिल कोकिल से कुहुकु से कोइली कोइली गछ पर नहीं पछे पशु और नहीं गाओ पछे से कोइली न फलु पछे ए गछे मीठा मीठा फल खरा बेले बाट तो बसे ଏହା तल। आ कहुचे नहीं पछे फल नहीं पछे फलु मीठा मीठा फल जितले खरा बेले हेसी खरा हेसी हे बेले छाई टिकी गछ देसी से कहुचे। छाड़ी जाओ काठुरिया न पकाओ हाणी सुन कान डेरी एक कथा डेरी एथर गछ कहानी। आर कहुचे इताके छाणी करी पलाओ बोलचे गछ के नहीं काट आरो कान देकर सुन ए गछर आर गोटे कहानी। काठुरिया न हाण से गछ रह 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 बोलचे ताहाको लगाई गले पितृ पितामह। ई गछ के पितृ पितामह गछ के लगेचन। केते दुख सुख से जे देखिछि आमर केते झियो पुओ केते जात विभाघर। आर कहुची गछ गछ आमर सुख दुख की केते देखिछि आ झियो पुओर विभाघर भी देखिछि खेलबा जिनिस देखिछि। आर कहुचे मने पड़े पिला दिने एहारी मूलरे खेलुथिली मुई खेल साथी गहलरे। आ कहुचे मोर मने पड़ुचे मैं पिला दिने गछ मूलने मैं बसिकर खेलुथिली मोर सांग मंकर संगे। आ पिला के कहुचे काठुरिया के एबे बाल्यकाले पोथी धरी छाई तले पड़ी बसिमु संज सकाले काठुरिया नहाण से गछ रह रह देखिछि ए गछ मो पितृ पितामह। आ कहुचे मी छोट बेले गछ तले बसिकरी पाठ पढ़े। आ कहुचे काठुरिया न हाण गछ के तू नहीं काट रह 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 देखिछि ए गछ मो पितृ पितामह के। आ कहुचे न हाण ए गछ सुण 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 मोर बाणी बाणी बोले मोर कथा सुण बाणी कथा थाउ मो जीवन गछ न पारिबी हाणी। आ कहुचे थाउ मो जीवन गछ के नहीं काट। आर कहुचे पूर्व आकाशे सूर्य उदय प्रभातरे उठंती पक्षीरा भी यही डालरे। कहुचे जदे सूर्य बाहर से सकाले ई गछ ने बसी चेरे मने बेलासन का के चेंचे चेंटा भी कर जा जाओ काठुरिया ए गछ न हाणी रखी भी ए गछ मुई सत्यर मोर बाणी जा पलाओ गछ तमे नहीं काट बोली से पिला कहुची। ए भी पाठर आमे तार प्रश्नोत्तर करमु गछ काठुरियार पिला क्या क्या कही गछ आमर के क्या उपकार करसी तार विषय में प्रश्नोत्तर करमु एबे। बही ने केतरा शब्द है मधुमक्खी का बेले मौमाछी बाट बेले बाट जाउथिबा लोक बाणी बेले कथा कहानी बेले गप हो कि कथा भी हो प्रभात बेले भोर समय सकाल समय प्रभात
ସ୍ମରଣ ବେଲେ ମନେ ପଡ଼ିବା, ପିତାମହ ବେଲେ ଜେଜେ ବାପାକେ ବୋଲସନ୍, କୋକି ବେଲେ କୋଇଲି, ପୋଥି ବେଲେ ତାଲପତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଅତୀତର ବହି। କୋଇଲି ସେ କଲା ଦିଶୁଛି, କଲା ଆର୍ ମାଠିଆ କଲରଟା। କାଠୁରିଆ ବେଲେ ଯେ କାଠ ହାଣେ, ଯେ ଗଛ ମାନେ କୋଟ୍ସି କାଠ କୋର୍ସା କାଠୁରିଆ। ଜାତ ବେଲେ ଯାତ୍ରା କରବାଟା। ଜଡ଼ିତ ବେଲେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିବା। ନବ ବେଲେ ନୂଆ। ଗହଲରେ ବେଲସନ୍ ମେଲରେ। ବାସଲ ବାସ୍ନା। କୁଲୁ କୁଲୁରେ ଜଲ ଧ୍ୱନି, କୁଲୁ କୁଲୁ କସି। ନିଶ୍ଚିଳ ବେଲେ ନୀରବ। ତାନେ ବେଲେ ଶବ୍ଦରେ। ବାଲ୍ୟକାଳ ବେଲେ ପିଲାଦିନେ। ପିତୃ ପିତାମହ ବେଲେ ପୂର୍ବ ଲୋକ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ। ବିଗତ ବେଲେ ଅତୀତ, ଉଦୟ ବେଲେ ଉଏଁ, ଫୁଲ ଫଳାଲେ ଫୁଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମଧୁକାଳେ ବସନ୍ତ ଋତୁ, ସତ୍ୟ ବେଲେ ସତ। ଏବେ ତ ଆମେ କରମୁ ପାଠର ବହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। କ ନମ୍ବର କହିଛି, ଗଛ ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଥାଉ? କାହିଁକି ଦେସି ଗଛ? ଫୁଲ ଦେସି, ଫଳ ଆରୁ ଛାଇ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଠ ବି ଦେସି। ଏଥିରେ କାଠ ନାଇଁ ଲେଖିବ, ତମେ କାଠ ବି ଲେଖବ। କାଠ ବି ଦେସି ଗଛେ। ପିଲାଟି କାହିଁକି ଗଛ ହାଣି ପାଇଁ କାଠରକୁ ମନା କଲା? କାହିଁ ତାକୁ ମନା କରିଛି? ପିଲାଟି ଜାଣେ ଗଛଟି ମଣିଷଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେ ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଖେଳିଛି। ତା ଛାଇରେ ବସି ପୋଥି ଧରି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସେ ଗଛ ହାଣିବା ପାଇଁ କାଠରକୁ ମନା କଲା। ମିଠା ଫଳ ଫଳୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗଛ କାଟିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ ଛାଇ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଖରା ବେଲେ ଛାଇ ତା ଗଛ ତଳେ ବସୁ ହେ କରି। ଫଳ ନେଇ ଦଉ କି ଫୁଲ ବି ନେଇ ଦଉନି, କାଁ ହେବା? ଛାଇ ତ ଦଉଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ଗଛ କାଟିବା ନାହିଁ। ଘ ନମ୍ବର କହିଛି, ଗଛ କି ଘର ସବୁ ଦେଖିଛେ ବୋଲି କହି କାହିଁକି ଦେଖିଛେ? ଦୁଃଖ ସୁଖ, କେତେ ଝିଅ ପୁଅ ବାହାଘର, ଯାନିଯାତ୍ରା ଦେଖିଛି। ପିଲାଟି ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କ'ଣ କରେ? ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲାରୁ ଖେଳୁଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଛେ, କବିତାରେ କେଉଁ ଧାଡ଼ିରେ ତଳ ଲିଖିତ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଧାଡ଼ିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ବୋଲଛି। ବେଲେ ଇ ଯେନ୍ ଦେଇଛେ କର ପ୍ରଶ୍ନ, ହେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେନ୍ ପାଠରେ ଅଛେ ସେଥିରେ ଚିହ୍ନା ବୋଲଛି। କେନ୍ ଅଛି? ବରଂ ଗଛ ପାଖରେ ମହୁମାଛି ମାନେ ସେନରେ ନ ଉଡ଼ନ୍ତି, ନ ଉଡ଼େ ପଛକେ ମଧୁମକ୍ଷିକା ସେ ନ ହେ ବୈଥିବା ଡଗରା ବେଟାକେ। ଆଉ କହିছে କାଠୁରିଆ ରହିଯା ସେ ଗଛ ହାଣ ନାହିଁ। କାଠୁରିଆ ନ ହାଣ ସେ ଗଛ ରହ ରହ ରହ। 2-3ଟା ଲେଖା ହେଇଛେ, ଦେখ ପାଠନେ। ଏ ଗଛକୁ ଆମ ବାପା ଅଜା ଲଗାଇଥିଲେ। ତାହାକୁ ଲଗାଇଥିଲେ ପିତୃ ପିତାମହ। ପିଲାଦିନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲି। ମନେ ପଡ଼େ ପିଲାଦିନେ ଏହାରି ମୂଳରେ ଖେଳୁଥିଲି ମୁଁ ଖେଳ ସାଥୀ ଗହଲରେ। 3 ନମ୍ବର ଗାନ କହିଛି, ନିମ୍ନରେ କବିତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧାଡ଼ିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ କବିତା ଜାଣୁଛି ବହିଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛେ। ମନେ ପକାଏ ଅନ୍ୟ ଧାଡ଼ିଟି ତାର ପୂରଣ କର ବୋଲছে। ଆଉ ତାର ଧାଡ଼ିକେ ଲେଖ ବୋଲছে। କେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେ ଯେ ଦେଖିଛି ଆମର, କେତେ ପୁଅ ଝିଅ ସେ କେତେ ଜାତ ବିବାହ ଘର। ପଳଇ ବସି ମୁଁ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ନିଶ୍ଚଳେ, ଏବେ ବାଲ୍ୟକାଳେ ପୋଥି ଧରି ଛାଇ ତଳେ। ଯେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗ ଖ ଗ ଘ, ଇଟା ସବୁ ବହିରେ ଦେଇଛେ ନା, ଉପରଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ସେଟା ମନେ କର ଇ ବହିଟା ଦେଇଛେ, ତାର ତଲେ ତାର ଲେଖବାଟା, ତାର ତଲରଟା ଲେଖବାଟା, ବହିର ତଲରଟା। 4 ନମ୍ବର କହିছে, ନ ଫଳୁ ପଛେ ଗଛେ ମିଠା ମିଠା ଫଳ, ଖରା ବେଲେ ବାଟୋଇ ତ ବସେ ଏହା ତଲ। ଏହିପରି ଏହି ପଦର ଭାବ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ବାକି ଲେଖା ପୂରଣ କରିବା ବୋଲছে। କାହିଁ ଲେଖମୁ? ଏହି ଗଛରେ ବର ମିଠା ମିଠା ଫଳ ନ ଫଳୁ, କିନ୍ତୁ ଖରା ବେଲେ ବାଟୋଇ ଏହାର ତଲେ ବସେ ବୋଲছে। ଗୀତଟା ବୁଝେଇ କରି ଲେଖମୁ କହିছে ତାକେ। 5 ନମ୍ବର କହିଛି ଯେ,
ତଳେ କବିତାର କେତୋ ଧାଡ଼ି ଲେଖାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖ। ବୋଲି ଗୀତ ଦେଇଛି ତାକେ ଏମିତି ପାଠ ହିସାବରେ ଲେଖମୁ। କହିଛି ଥାଉ ମୁଁ ଜୀବନେ ଗଛ ନ ପାରିବ ହାଣି। ମୁଁ ଜୀବନରେ ଥାଉ ଥାଉ ଗଛ ହାଣିପାରିବି ନାହିଁ। ଥଉ ଥଉ ପଛେ ମୁଇଁ ଗଛକେ କାଟି କୋଟି ନେଇପାରେ। ପୂର୍ବ ଆକାଶେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପ୍ରଭାତରେ। କହିଛି ପ୍ରଭାତ କାଳରେ ସକାଳ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେ ଯେ ଦେଖିଛି ଆମର। କେন ଲେଖମୁ ସେ ଆମର କେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦେଖିଛି। ଘ କହିছে କାଠୁରିଆ ନ ହାଣ ସେ ଗଛ ରହ ରହରେ କାଠୁରିଆ ସେ ଗଛକେ ନେଇ କାଟ। 6 ନମ୍ବର କହିছে ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ଡାହାଣ ପାଖରେ କୋଠରୀରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କୋଠରୀରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଉପର ପାଖରେ ଲେଖ ବାଲଛି। ଯେନ୍ତା ହେଲା ମିଲା। ମିଲା ହେବା तो ये लाइन कहते सिंह जेनता है मेला यात्रा। जीवन हेबा प्राण। तिंकेवा सांग हेबा साथी। सांग हेबा साथी के कथा हेबा कथा कोकिल। अधिक हेबा कोइली। बसंत ऋतु हेबा मधु काल। 7 नंबर कहिचे मल्ली मल्ली फूलर बास भारी मधुर। जेनते एठारे बास शब्दटी भिन्न भिन्न अर्थरे व्यवहृत होइछि। जे बास बास और बासके क्यों वाक्य क्यों अर्थ बुझाଉଛି ता पाख खर देखिया बोलছে। कहছে मल्ली फूलर बास भारी मधुर। बास बेले सुगंध। बास बेले हला सुगंध। ख କହିছে गरीब पिलाटीर पिंधिबाकू बास खंटे नाही। बास बेले वस्त्र नाही। वस्त्र नाही। संध्या बेले कृषक ता बास को फेरिला। बास बेले गृह। गृह बेले कहता घर। लगे घर लेखले भी हेबा। दुईटा लेखब तीनटा गोटे भी। 8 नंबर कहिचे जने लोक गछटी हानिबाकू जाउची ताकू कोन कोई गछ न बुझाइबा। आमे गता आमके उल्टिया हुरबा। तोर गछ की बोलबा मोर गछ मुई जेनता करे बोलबा आमके हुरबा। पाठ देख कोई देखबारा बोल। 8 नंबर देखो क्या कोई प्रतार उत्तर दीचे लोकटीए गछ हानिबाकू जाउथिले आमे ताकू बुझाई कहिबा से गछ हमको सहित सुबासित फूल दिए। एंदा कोई पारमु काम के हुरबा खाली पढ़बा टाइम पढ़ू। आमे ता ठारू मीठा फल गुड़ी को पाऊँ। गछरे कोइली राबी उठी हमको आनंद दिए। गछर फलरू महुमाछी महु संग्रह करे। खरा बेले बाटोई गछ छाइरे बसे। गछ आमर उपकारी बंधु। ये सब कोई पारमु काम ताके तोर पर क्या जुचे बोलबा आमके तोर गछ के आमर गछ बोलबा। गछर आमर अनेक स्मृति रे संत गछ को न हारिबा उचित बोल। 9 नंबर के कहिचे अक्षर गुड़ी को सजाड़ी बाछिया लेखा अछि काठुरिया। तो इसे सब उल्टा पुल्टा दीछि देख कारी टुआ की काम कोलकी पिता मोता प्रतिभा इटा के उल्टा पुल्टा ऐसी देइछि ताकि हमें ताके सुंदर करी ताके सजे के लिखमु जेंता बुझी हेथुआ। जेंता देछे कारी टुआले काठुरिया। खिका मोले मखिका मखिर मौमाछी माने। कोलकी दिछे कोकिल हेबा। पिता पिह मता दिछे पितामह। प्रभात प्रतिभा दिछे प्रभात ताके हमें सजे के एतकी लिखनु।
ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପଢ଼ୁ ଚାପ୍ଟର 8।